آپ جو ہے وہ درست ہیں۔ وبا کیا ہے؟ بائبل میں اس کو بیماری بلا یا آفت کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر جو لفظ لکھے گئے ہیں اس کے لیے وہ ہے بیماری، بلا اور آفت۔ کیا ہے؟ بیماری، بلا اور آفت۔ ایسی بیماری، بلا، آفت جو بڑے پیمانے پر جانداروں کی صحت کو اور جان کے لیے نقصان اور خطرے کا باعث ہو۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ وبا کیا ہے؟ ایسی بیماری یعنی بلا، آفت جو بڑے پیمانے پر جانداروں کی صحت اور جان کے لیے نقصان اور خطرے کا باعث ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وبا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وبا۔ پھر سمجھانے لگا ہوں، ایسی بیماری، بلا یا آفت جو بڑے پیمانے پر جانداروں کی صحت اور جان کے لیے نقصان اور خطرے کا کیا ہو؟ باعث ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وبا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وبا کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پہلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو سیکھنے ہم جا رہے ہیں، وہ ہے خدا غصے میں آ کر آفتیں، وبائیں بھیجتا ہے۔ خدا غصے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ آفتیں اور وبائیں بھیجتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر آپ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام کے اندر سے استثنا 28 باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ استثنا 28 باب خدا کے کلام کے اندر سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ خدا جو ہے وہ وبا غصے میں آ کر جب خدا کی جو غصے کی حد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا خدا جب یقیناً غصے میں آ جاتا ہے، تب وہ غصے میں آ کر آفتیں اور وبائیں بھیجتا ہے۔ استثنا 28 باب 15 سے 22 آیت تک، جس کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگے گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی رہیں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے بیل، تیری گائے بیل کی ہڈی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار وہ تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تم ہلاک ہو کر جب نیز تو نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وہ وبا تجھ سے لکھتی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تفریق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گرمی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند وبائیں اور آفتیں اس لیے بھیجتا ہے جب خدا کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر ہم نے ان باتوں کو سیکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگے گی۔
अगर हम खुदा को गुस्सा दिलाते हैं, जब खुदा हमारी हरकतों को, हमारी हालतों को, हमारे कामों को देखता है जो कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो खुदा को गुस्सा आता है। खुदा को क्या आता है? गुस्सा। और जब गुस्सा आता है तो फिर वो गुस्से में आकर आफतें और वबाएं जमीन पर भेजता है। गुस्से में आकर वबाएं आफतें जो है वो क्या करता है? जमीन पर भेजता है। दूसरा शमूएल उसका 24वां बाब अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आपको नजर आएगा खुदा जो है वो अपने गुस्से के सबब से वबाओं और आफतों को नाज़िल करता है। मेरे साथ पढ़िए यूना 1 बाब की 7 आयत, जल्दी से निकालिए। यूना 1 बाब 7 आयत। यहाँ पर यूना जो है वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करता है। खुदा ने यूना से कहा कि तू नैनुआ को जा दो। वो किस तरह गया? तरसीस को। खुदा ने यूना से कहा तू नैनुआ को जाओ, जाकर उनको पैगाम दे कि मैं इस शहर को, इस मुल्क को क्या करने वाला हूँ? तबाह करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। तो वो बजाय कि वो नैनुआ को जाता, निनवा को जाता, वो किस तरह भागा? तरसीस को। और उसके इस काम की वजह से कश्ती के अंदर क्या आ गया? तूफान आ गया। इस काम की वजह से कश्ती की आफत आ गई। जब हम खुदा के काम से फिर जाते हैं, जब खुदा की बातों से फिर जाते हैं, तो फिर खुदा गुस्से में आकर वबाओं को भेजता है। खुदा फिर गुस्से में आकर वबाओं को क्या करता है? भेजता है। दूसरी बात हमारे लिए, खुदा जमीनी असबाब से भी वबा पैदा कर सकता है। खुदा जमीनी असबाब से भी क्या कर सकता है? वबा को पैदा कर सकता है। खरूज 7 से 11 यानी 7 बाब से लेकर 11 बाब तक आप अगर उसको पढ़ें तो खुदा के कलाम के अंदर आपको ये बातें बहुत सारी मिल जाएंगी कि खुदा जो है वो जमीनी असबाब से वबाओं को पैदा कर सकता है। लोगों को लगता है कि वबाएं जो हैं वो पैदा होती हैं गंदगी से, मट्टी से, कूड़े से, समंदर में जो जानवर हैं उनसे, या वो जो जानवर जंगल के अंदर रहते हैं उनकी वजह से, या फिर जो हमारे आसपास या इर्द गिर्द हमने पालतू जानवर पाले हुए हैं उनकी वजह से, या फिर परिंदों की वजह से जो है वो ये वबाएं जो हैं पैदा हो सकती हैं, बीमारियां पैदा हो सकती हैं, आफतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमारी तवज्जो जो है वो इस बात की तरफ दिलाता है कि वो ज़मीनी असबाब से वबा को पैदा कर सकता है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़मीन पर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। खुदा ज़मीनी असबाब से ज़मीन पर जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो लोगों को ये लगता है कि ये शायद इस वजह से पैदा हो रही हैं, लेकिन ये खुदा की तरफ से ज़मीन पर बगैर खुदा की मर्जी से पैदा नहीं हो सकती। खुदा की मर्जी के बगैर एक परिंदा जो है वो अपना पर नहीं मार सकता। जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में खुदा सब कुछ जानता है, उसके बारे में खुदा सब ख्याल करता है, उसके बारे में सब कुछ खुदा है। खुदा जमीनी असबाब से वबाओं को पैदा करता है। जब उसको गुस्सा आता है, जब उसको गुस्सा दिलाया जाता है तो वो फिर क्या करता है? जमीनी असबाब से जमीन पर क्या करता है? वबाओं को पैदा करता है। मिस्र पर हम देखते हैं कि 10 आफतें नाज़िल हुई
10 آفتیں جو ہیں وہ نازل کی گئیں، تو خدا نے ان آفتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ آتی رہی۔ پانی کے وسیلہ سے، گرد کے وسیلہ سے، راگ کے وسیلہ سے 10 آفتیں جو تھی بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور 10 آفتیں جو مصریوں پر آئیں وہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتیں تھی۔ جب خدا غصے میں آتا ہے تو خدا زمین سے یا زمین کے سبب سے یا زمین کی مٹی سے، گرد سے، گندگی سے، کسی بھی طرح سے آفتوں کو پیدا کر سکتا ہے، وباؤں کو پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین پر وبائیں اور آفتیں آتی ہیں۔ جب دنیا کے اندر گناہ بڑھ جاتا ہے تو تب بھی خدا غصے میں آ کر آفتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ آفت اس لیے اس وقت تک ابھی تک نہیں ختم ہوئی کیونکہ یہ خدائی آفت ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ اور خدا کو کنہوں نے غصہ دلایا ہے؟ انسانوں نے، انسانوں کی حرکتوں نے، ایسی حرکتیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں۔ تو پھر جب خدا غصے میں آتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نوح کے دور میں کیا ہوا؟ پانی سے لوگوں کو مار دیا گیا، کیونکہ خدا کی نظر میں اس دور میں بھی گناہ جو تھا بہت زیادہ ہٹ چکا تھا۔ سدوم اور بورا کو اس لیے تباہ کیا گیا کیونکہ اس جگہ پر بہت ساری گندگی پھیل چکی تھی، بہت ساری جو گناہ بھری زندگیاں تھیں وہ پیدا ہو چکی تھی، یا گناہ اس قدر زیادہ بڑھ گیا تھا کہ سدوم اور بورا کو خدا نے تباہ برباد کر دیا۔ جب دنیا کے اندر گناہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ بڑھتا ہے، تو خدا غصے کے اندر آ کر زمینی وباؤں کو پیدا کرتا ہے۔ احبار 26 باب اس کی 14 سے 26 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، احبار 26 باب اور اس کی 14 سے 26 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تندک اور بخار تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دے گے اور تمہاری جان کو کھلا ڈالے گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب تک تم کو قرید کی تبی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھیلنے ہیں ہی کے نہیں، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہنا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنائی بلائیں لاؤں گا،
जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा जो तुमको बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे चुपाव करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। आमीन। इस हवाले से आपको इस बात का एहसास होगा जिसको ये वबा चिमट रही है, जिसको ये वबा लग रही है, वो पहले बीमार होता है। क्या होता है? बीमार हो रहा है, तो फिर ऐसा होता है कि फिर वो बेचारा दुरुस्त ही नहीं होने पाता। खुदा का कलाम हमें इस बात को सिखाता है, अगर तुम मेरी ना सुनो और मेरे हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो क्या हुआ? ये सारे काम तुम्हारी जिंदगी में रूरमा हो गए। दुनिया ने आज खुदा को इसलिए गुस्सा दिलाया क्योंकि दुनिया ना तो खुदा की सुन रही है, ना ही उसके हुक्मों को मान रही है और ना ही उसकी शरीयत को मान रही है। उसकी शरीयत को लोगों ने तर्क कर दिया है और लिखा है कि इंसानों की रूहें जो हैं, अगर खुदा के हजूर वो खुदा के फैसलों से नफरत रखती हैं, यानी कि लिखा है और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो, तो लिखा हुआ है और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल न करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो। जो फैसले खुदा ने कलाम के अंदर कर दिए हैं, वो बातें अगर हम खुदा के फैसलों के खिलाफ जाते हैं या खुदा के फैसलों से नफरत रखते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करोगे, मेरे अहद को तोड़ोगे, तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह पेश आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ इसी तरह क्या करूंगा? पेश आऊंगा। तुम मेरे कलाम को नहीं सुनोगे, मुझसे फिर जाओगे, मुझसे तर्क हो जाओगे, मेरे हुक्म तोड़ोगे, मेरे अहद को तोड़ोगे, मेरी शरीयत को तर्क करोगे, तो इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूंगा? पेश आऊंगा। दहशत, तक बुखार तुम पर मुकर्रर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तुम पर दहशत फैल जाएगी हर एक जिंदगी पर। इस वबा की वजह से पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैल चुकी है। इस वबा की वजह से लोग तब तक का शिकार हो रहे हैं। इस वबा की वजह से लोग बुखार के अंदर जो है वो जिंदगी को गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये वबाएं जो हैं वो असरअंदाज कर रहे हैं। और लिखा हुआ है और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे। तुम बोओगे लेकिन खा नहीं पाओगे। एक वबा खत्म नहीं हुई और दूसरी वबा ने कुछ आपके अंदर अटैक कर दिया। टिड्डियां ही टिड्डियां हो गई, फसलें तबाह और बर्बाद कर दी। ये वबाएं सब खुदा की तरफ से। क्यों? क्योंकि इंसान ने उस खुदा के कलाम को तर्क कर दिया, खुद को ज्यादा अहमियत दी, अपने कामों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी और खुदा की शरीयत को तर्क करना शुरू कर दिया, खुदा से नफरत करना शुरू कर दी, खुदा के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दिया, खुदा के अहद को तोड़ना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, खुदा बाज़ अल्फाज में कहता है कि तुम्हारे साथ मैं इसी तरह पेश आऊंगा। तो हमारे सामने ये सब कुछ है। ये बात लुकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हमें नजर आ रही है। लोग जो हैं वो इस वबा की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। लोग इस कदर ज्यादा वबा का हिस्सा बन रहे हैं कि दुनिया खाली होती हुई जा रही है। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा ना कि खुदा जो है वो जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ देगा
जो तुमको बेवलाद कर देंगे, तुम्हारे छुपाओं को नेस्त करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे। तुम्हारा शुमार क्या करेंगे? घटा देंगे। वबाएं जो हैं ये खुदा की तरफ से, जब खुदा को गुस्सा आता है, जब इंसान खुदा की बातों को, कलाम को तोड़ता है, तो फिर खुदा कहता है कि मैं ऐसी तुम्हारी हालत कर दूंगा कि मैं दुनिया को घटा दूंगा, कम कर दूंगा। मैं दुनिया को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा, कम कर दूंगा। तो इस वबा की वजह से क्या हो रहा है? दुनिया कम हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है ना। दुनिया के अंदर बेशुमार हलाकतें हो रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर, ना कि सिर्फ एक मुल्क में। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये वबा जो है बड़ी तेजी पकड़े हुए है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं बीमारी का शिकार हो रहे हैं, वायरस का शिकार हो रहे हैं। हमें खुदा से माफी मांगनी है, क्योंकि ये हमारे गुनाहों की सजा है। ये हमारे गुनाहों की वजह से वबाएं जो है दुनिया में आती है। मैंने पहले भी कहा, जब गुनाह बढ़ जाता है तो फिर खुदा गुस्से में आकर वबाओं और आफतों को भेजता है। चौथी बात जो हमारे लिए है, अपनी हरकतों करनियों से हम आफतों को दावत देते हैं। हम अपनी हरकतों करनियों से क्या करते हैं? हम आफतों को दावत देते हैं। मैंने पहले भी कहा, आप खुरूज 7 बाब से लेकर 11 बाब तक पढ़ेंगे, आपको उसके अंदर ये बात वाज़ह हो जाएगी कि हम अपने ही गुनाहों के सबब से आफतों का शिकार होते हैं। आप इस्तिस्ना 31 बाब 29 आयत को पढ़िए। इस्तिस्ना 31 बाब 29 आयत, हिजकिय्याह 34 बाब 18 से 19 आयत। एक भाई जो है वो निकाले हिजकिय्याह 34 बाब 18 से 19 आयत, इस्तिस्ना 31 बाब 29 आयत को कोई निकाले। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम अपने को बिगाड़ लोगे और उस तरीक से जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है फिर जाओगे। तब आखिरी अयाम में तुम पर आफत टूटेगी, क्योंकि तुम अपनी करनियों से खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए वो कलाम करोगे जो उसकी नजर में बुरा है। आमीन। जब यीशु जानशीन बन रहा था या बना दिया जाने वाला था, तो मूसा ने ये बातें इस्राएल को सुनाई। मूसा ने ये बातें जो हैं इस्राएल को सुनाई और उनसे ये बातें की, उनसे ये बातें कही। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को बिगाड़ लोगे और इस तरीक से जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है जाओगे। तब आखिरी अय्याम तुम पर आफत टूटेगी, क्योंकि तुम अपनी करनियों से खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए वो काम करोगे जो उसकी नजर में बुरा है। हम अपनी करनियों की वजह से आफतों का शिकार होते हैं। हम अपनी हरकतों की वजह से आफतों का शिकार होते हैं। हम अपनी हरकतों की करनियों की वजह से वबाओं का शिकार होते हैं। मूसा ने साफ यहां पर बात बयान की है कि जब मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को क्या करोगे? बिगाड़ लोगे। और जिस बात को मैं तुमको हुक्म देता हूं तुम फिर जाओगे। और होगा क्या? जब आखिरी अय्याम में तुम पर आफत टूटेगी, क्योंकि तुम अपनी करनियों से खुदा को क्या करते हो? गुस्सा दिलाते हो। अपनी करनियों से इंसान जो है